سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر فتح مكة. بعد هجرتهم إلى المدينة حدثت عدة غزوات بين المسلمين والكفار، سنقص بعضها عليك لما تكون أكبر إن شاء الله. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقوى، فكانت قريش والكفار يخافونهم. اتفق النبي صلى الله عليه وسلم وقريش على صلح مدته 10 سنوات، سمي هذا الصلح صلح الحديبية. كان يجيز المؤمنين أن يعتمروا العام التالي، وكان يمنع كلا الطرفين بالاعتداء على الآخر وأوليائه. ومع ذلك نقض قريش وأولياؤهم الصلح بقتل رجل من قبيلة توالي المسلمين. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه آن وقت فتح مكة للتخلص من أذى قريش، فكون جيشا من 10,000 رجل. ما كانت قريش تستطيع أن تنافسهم لكثرة عددهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه العظيم مكة، فلما وصل عند الكعبة جعل يحطم الأصنام حولها، يسقطها بعود قارئا: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم دخل فيها بعد أن أمر بمحي الصور التي كانت فيها، وصلى ركعتين. كان أهل مكة قد اجتمعوا في الخارج قلقين منتظرين ماذا سيفعل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم كل الشر الذي فعلوا له في الماضي ولأصحابه، تركهم أحرارا ولم ينتقم، فاختاروا أن يسلموا. وبعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى أماكن مختلفة فيها أصنام تعبد من دون الله ليحطموها، فاستمر في مهمته أن يغلب التوحيد على الشرك حتى يتوفاه الله. 11. La conquête de la Mecque. Après leur hijra à Médine, il y a eu de nombreuses batailles entre les musulmans et les mécréants. Nous t'en raconterons certaines quand tu seras plus grand, si Allah le veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient devenus plus forts. Les Quraysh et les mécréants avaient peur d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh se mirent d'accord sur une paix d'une durée de 10 ans, nommée le pacte de Hudaybiyah, permettant aux croyants de faire le petit pèlerinage et interdisant à chacun des deux camps d'attaquer l'autre. Malgré cela, les mécréants de Quraysh rompirent le pacte en tuant un homme appartenant à une tribu alliée des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprit que l'heure était venue de conquérir la Mecque pour en finir avec les méchancetés des Quraysh. Il composa alors une armée de 10 000 hommes. Ils étaient si nombreux et imposants que Quraysh n'avait pas la force de rivaliser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son immense armée entrèrent donc à la Mecque. Arrivé près de la Kaaba, il détruisit toutes les statues qui se trouvaient autour en les faisant tomber à l'aide d'un bâton et en récitant « La vérité est venue et l'erreur a disparu, car l'erreur
est destiné à disparaître. Il, sallallahu alayhi wa sallam, entra ensuite à l'intérieur de la Kaaba, après avoir ordonné que soient effacées les images qui s'y trouvaient, puis pria 2 unités de prière. Les Quraysh s'étaient rassemblés à l'extérieur et attendaient, avec inquiétude, de savoir ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait faire d'eux, malgré tout le mal qu'il lui avait fait. À lui et à ses compagnons, il les laissa libres, ne s'en vengea pas, et ceux-ci choisirent donc de devenir musulmans. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya ses compagnons à différents endroits où se trouvaient des statues adorées en dehors d'Allah, afin de les détruire. Il, sallallahu alayhi wa sallam, continua ainsi sa mission, faire triompher le tawhid sur le shirk, jusqu'à ce que son Seigneur le rappelle à lui. Fawaid. Bon à savoir. تصوير الإنسان أو الحيوانات رسوما كان أو منحوتات أو صورا حرام في الإسلام. Représenter des êtres humains ou des animaux, dessins, sculptures, photos, est interdit en islam. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في التواضع. لاحظ أخي الصغير، أختي الصغيرة، خلق خير الناس. دخل مكة عزيزا غالبا، ومع ذلك كان متواضعا ويحمد الله لأنعمه. Nous avons un excellent modèle de modestie en notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Remarque, petit frère, petite sœur, le comportement du meilleur des hommes. Il entra à la Mecque puissant, vainqueur, et pourtant, il était humble et louait Allah pour ses bienfaits. As'ila, question. أولاً ما اسم الصلح الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش? Premièrement, comment s'appelle l'accord de paix qu'il y eut entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh? ثانيا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل عند الكعبة? Deuxièmement, que fit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il arriva près de la Kaaba? ثالثا ماذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بأهل مكة بعد أن فتحها? Troisièmement, que décida de faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam des Mécois après avoir conquis la Mecque?